नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु रघुनाथ बेहरा पीवी टीम ओडिशा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। सर्वप्रथमे आपण मानक ठारू क्षमा चाहिए दीर्घ दिन पर आपण मानक पाखरे अपडेट्र खबर नहीं आसी। चलतु डेरी नक आज आम आमर जो सिस्टम्र ऑनलाइन इंटरनेशनल जहाँ विगत दिन में किसी घटना घटी जाइए आम पाखरे सूचना आसी। आज ओडिया रे आपण मानकु आमर जहाँ भी इनफॉरमेशन आमर मेसेज माध्यम रे अपडेट रे आसी किछि झलक आपण मानक पाखरे रखिबी। जो मानकर आज जेतिक भी डाउट अच्छी जहाँ भी अच्छी आमे सर्वप्रथमे दुईटा बिंदु उपरे आज चर्चा करिबा। वीडियो लंबा करिबार नहीं आपण मानकु बहुत कम समय रे मु आपण मानकु जहाँ ए सिस्टम नोटिफिकेशन अनुसार आमको विभिन्न सीनियर लीडर माने गाइड करिसंती तार संपूर्ण विवरणी आपण मानक पाखरे रखिबी। अनुरोध करिबी आपण माने ए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, टीम को समस्त पाखरे पहुंचंतु। तो चलंतु फ्रेंड्स सर्वप्रथमे आमे गुड न्यूज रु जिबा जहाँ एबे आमर सिस्टम नोटिफिकेशन आम पाखरे हस्तगत होईची। देखंतु सर्वप्रथमे आमर फर्स्ट लाइन रे जो लिखा होईची जे समस्त मोतिया अकाउंट धारी खुशी खबर। माने आमे समस्ते जानिचे आमे समस्ते ऑनलाइन रो अकाउंट होल्डर और समस्त को खुशी खबर जे आपण माने डीपी वॉलेट व्यवहार सहित टोकन फार्मिंग भाव में पीवीसी मेटा टोकन रो द्वितीय पर्याय शीघ्र आरंभ होगा जाउछि। देखंतु इठी गोटे जिनस आमे समस्ते जानिबा जो खबर पाई आमे डीपी को आम वॉलेट रे आज पर्यंत रखी आसीचे तार उपरे आमर ये नोटिफिकेशन से आमर ये जो पीवीसी मेटा टोकन आमर प्रथम पर्यायर शेष पाखापाखि आमे पहुँची पारिचे से समय आमको कौन करिवार अच्छी। तो आमे जानिबा जे सिस्टम आमको जो नोटिफिकेशन देइछि जे टोकन फार्मिंग आमे विभिन्न प्रकार चाष देखिथिबा किंतु ए सिस्टम रे आमे जो पीवीसी मेटा माध्यम रे भी चाष केमिति करि परिबा आउ ता भी आमको डीपी माध्यम रे। तो ये पीवीसी मेटार जो द्वितीय पर्याय जहाँ कि आम डीपी को टोकन करवा और टोकन करके फार्मिंग करवा से आमको जो खुशी खबर आमको सिस्टम देइछि से खुशी खबर भितर यह सूचित आम करुच्ची जे जेते शीघ्र आपण माने जो डीपी भी जहाँ भी अच्छी तो रखिंट बाहु जार नाही से माने संग्रह कर नियंतु। ये है गोटे कथा। द्वितीय पर्यायर डीपी वॉलेट केवल टोकन चाष पर व्यवहृत हम। ध्यान रखंतु जहाँ भी डीपी आपण वर्तमान रखिबे बा रखिचंती केवल ही केवल आमर टोकन फार्मिंग बा टोकन चाष जोटा को आमे कहि परिबा तारी पाई व्यवहृत निश्चित भाव में हेबो। आउ ये टोकन चाष बा टोकन फार्मिंग आरंभ करिबा परे तुम समस्त को एक स्वतंत्र रेफराल लिंक प्रदान करा जिवो। देखंतु बहुत गोटे गुड न्यूज आम पाई जोटा कि आमे पाखापाखि 2 मास हबो आमे अपेक्षा रे अच्छे ताहा एबे पूर्ण होगा जाउची। जो माने आमे समस्ते ये टोकन फार्मिंग रे बा ये टोकन को चाष रे आमे जेतेबेले प्रयोग करिबा सेतेबेले आमको गोटे स्वतंत्र रेफराल माने जो रेफर की आमे यर्न करि परिबा से रेफराल लिंक मध्य आमको मिलिबो। ता सहित खाली सेतिक नुहे फ्रेंड्स ये रेफराल लिंक माध्यम रे आपण को टोकन फार्मिंग रे आमे जो मानकु जोड़िबा को चाहूचे से मानकु आमे प्रत्येक दिन जोड़ी परिबा एवं ता सहित भी लक्ष लक्षर ऊर्ध्व इनकम आमे
କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବା। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫର ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋକନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 BSD ସହିତ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, କମ୍ପଲସରି। ଇଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ହୁଏତ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ? ତ ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ଯେତିକି ଆମେ ବୁଝିଛେ, ଟୋକନ ଚାଷ ବା ଟୋକନ ଫାର୍ମିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ 50 BSD ସହିତ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆମକୁ PVC ମେଟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ 50 BSD ସହିତ PVC ମେଟାର ଟୋକନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୋକନ ଫାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ମିଂ କରିବେ, ଚାଷ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ବି ଚଳୁଛି, ଚାଷ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ରେ, ସେମାନେ BSD ମାଧ୍ୟମରେ, 50 BSD ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ବି ଟୋକନ ହେଉ, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟିମ୍ରେ 10,000, 5,000, 200, 300 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଷ ଜଣେ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯାହା ବି ବିହନ ଦରକାର, ମାନେ ଏଠି ଏ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 200 ଲୋକ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି 50 BSD ସହିତ ଇଏ ଟୋକନ ଫାର୍ମିଂରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ DP ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ଫାର୍ମିଂ କରନ୍ତୁ। BSD ଆପଣ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଯଦି ବିହନ କମ୍ ପଇସାରେ କିଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିକନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଥାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ହୋଇକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିବି, ଭାଗ ଚାଷୀ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଚାଷ ପରିବାର ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛେ, ସେମାନେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଜଣେ ଚାଷୀ ହେଉ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଉ, ବା ଆଉ 50 ଜଣ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବା, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ସୀମିତ ସମୟର ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଅଛି, ଏ ସୀମିତ ସମୟ ଅଫର୍ରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଦି DP ୱାଲେଟ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ, ମିଲିୟନ, ବିଲିୟନ ରୋଜଗାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ଚାଷରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକିବା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଅଫର୍ କେବଳ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ଦଳ ସହିତ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେତିକି ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ବିହନ ପାଣ୍ଠିକୁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଆମେ ୱାଲେଟ୍ରେ DP ରଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ନ କରିବେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ବା ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ସିନିୟର ଲିଡ଼ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ DP ଦେବେ, ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବଜାର ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ବିବରଣୀ କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
समस्त को अनुरोध समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। थैंक यू सो मच।